guys ba? Mga daw kinabuhi guys. Oo, no? Live na guys. Live na. Ayos guys. Yes, Pag-follow ani nga page guys. Guys, follow and share lang guys. Yung pinahan mo guys, yung pili. Lara ninyo. Magdungan tang tanan guys. Totoo yun. Welcome to my vlog. Yeah. Ay, katawa kami Roman. Uguya di ko kami Roman. Ano yung pangabuhi? Pobre guys. Lain o kumos ginabuhi. Tawid. Uban, construction. Uban, driver. Uban, mangungumba. Tawid kayo na yun. Pero ako guys, sa kung saan trabaho guys. Sugot, mga tinarong. Tanong magbati guys. Okay saan guys. Sa traffic parang buntaga. Unsad. Ito saan. Mas ang view na ito palibot. Ikaw saan, video saan. Oo. So, Videohin yung kabag, doon email. Viral na. Di makana. Oh, sikat ka. salamat guys.